China 100. Next mga mami, summer dress lang to. Okay, summer dress. May bewang to mga mami, pero short lang. Ayan siya. Spaghetti. Okay, very Sunday, very summer. Sunday na summer pa. Size large, 30-32. Code summer, 100 pesos. Summer, 100 pesos. 36, Milan. Ay, 32 lang. Check ko, ma'am, kung ano, ha. Ma'am Bridget, yours na po. Summer. Next, mga mami, this one is a Sunday dress. Mahaba to. Vintage na Sunday dress. Yan siya. And color green. Small med lang. Code vintage, 100 pesos. Code is vintage, 100 pesos. Small mag. Vintage. So hot. Small med lang mga mami. Pang Sunday ganap. Sunday ganap. Sunday ram pa pala. Tapos ba, vintage. Next na mga mami. Eto mga mami, I will give this for free. Yung tag niya na butas. There. Okay, pambahay mo na lang. Sayang naman. Pambahay, pantulog. Small, medium, large. Code tutulog, free mind. Mamaylin, yours na. Mga mami, maganda pa to. Oh. Ang ganda niya. Yung pinagtanggalan na butas, girl. Tutulog, free mind. Walang bewang, ma'am, ano, okay lang. Ma'am Suzanne, yours na. Next, mga mami kong pang-mami to. Okay, vintage din siya, sleeveless. Very pang-mami. Size large to. Size large. Kahit XL 34 kasha, Good Mommy, 100 pesos. Good Mommy, 100 pesos. Ayaw mo ng jumper, Ma'am Christina? Walang waist? Code is Mommy, large XL 34. Mommy Bell. Uy, masarap to sa mga mother. Ma'am Ludi, yours na po. Next mga mami, oh, I like this. Ito mga mami maganda, para siyang terno. Okay, you have a top, peplum top, then you have a skirt. Ganda. Medium to, pero kaya ko to i-flex. Small med. Code black, 150 pesos. Straps is adjustable. Maganda to mga mami. Black. Para ka naka-peplum top. Tapos you have a long skirt.
Very nice. Small mat. Code is black. 150 pesos. Uy, maganda to. Imayin nyo to. Pero dark, Ma'am Rosemary. Babaliw na ata ako. Hindi naman to dark.